Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Simple Food Mancing. Sore hari ini saya mau memancing, guys, di daerah Pringsurat, Temanggung. Tepatnya kali apa ya? Kali Belisan. Cek Google kayak ono, guys, Kali Belisan. Walah, kayak langsung plungnyot. Wah, ngasek mutah. Piranti saya pakai tegek selincah. Pancing nomor 0,1. Kambangan pakai cabai ini rung mateng. Yuk kita mancing lagi. Wah. Babon lagi, babon. Wah. Wah, mah oleh udah upel iki, guys. Tercakul. Spote iup. Suut, waduh, muncel. Yuk lagi yuk. Sut. Waduh. Kecil nggak apa-apa, yuk. Spot wadran. Masa ngumpan angele. Yuk lagi yuk. Nyut. Tuh. Cakule masih banyak yang babon. Sut kuae gedene saka pelus, tapi bohong. Ana iwake. Walah. Kita selamatkan ikan yang tenggelam dulu ya ini. Kita bantu ikannya tenggelam ini. Pindah ke gorengan nanti. Yuk lagi yuk. Nyut. Kuae, wah, penake. Kita umpan pakai klik ya, guys, sama telur kuning telur.
Itu slep. Masalah cili syukuri yo. Yo, babon lagi yo. Sut. Yuk kita mancing ya guys yuk. Belum nyet yuk. Wah, oleh godong guys. Wih, oleh uceng guys. Wah, tercuilik guys. Besar guys. Tapi belum babon. Yo lagi yo. Waduh, mocel. Wih, babon guys, babon cakul. Wah, mantap. Belum nyet iki. Yo lagi yo. Nyut. Wah, telat. Wih, gede guys. Kayak oleh gede guys. Wah, ceblok iki malahan. Babane mulai teko iki guys. Wow. Woi, setrek lagi.
Wadre ngamuk. Wah, malah kancilen. Lagek plung nyot-plung nyote malah.